ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗେଟ୍, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ମହିମା ଗାଦି ଜରନ୍ଦା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯଦି ମଠ, ସେଇଠି ବାପା ରୁହନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବାବା ରୁହନ୍ତି ଏଠି। ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ମହିମା ଗାଦି। ଯେମିତି ବି ଥାଏ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ, ସେମିତି ବି ରଖା ହେଇଛି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି 10:30 ପ୍ରାୟ ଖୁଲି ବୋଲି, ତ କଣ କରିବା? କିସ କରନ୍ତିନି ହଁ ଆମେ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଜିତ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଣି ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ଜରନ୍ଦା ମଠ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜରନ୍ଦା ମଠରେ ବାବା ରୁହନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କ ପରିବେଶ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିୟମ ବହୁତ ଅଲଗା ଥାଏ। ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି, ନିରାମିଷ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ନିରାମିଷ। ସେମାନେ ମଠରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଥାଏ ଅଲେଖା ହବା, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅଲେଖା ହବ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଲେଖା ହବଙ୍କ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍, ଏଇ ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ରେଡି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଅନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ହେରାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେରାସମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମତେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ୟେସ୍। କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ବୁଲେଇ, କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ଦେଖି ଆସ ନା ନା ସେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ବୋଧେ, କଣ ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆମେ ଜାଣିନି ଏମିତି କିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯେମିତିଆ ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଆଉ।
ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି, ସେ ମନ୍ଦିର ଖିଆ ପିଆ। ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଏଠି ବାର ବାର ବନ୍ଦ ହେଇଛି କାହିଁକି ଭିଡିଓ ମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କପିରାଇଟ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ କେମିତି ଚେୟାର। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଏଠି ଅଛି। ଏପଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ତ ଏଟା ଯେ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ କୋଉଟା କି ସେଇ ଗେଟ୍। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିର କେବେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୁମ୍ଭ ଅଛି, ଏଇ କୁମ୍ଭ ଗଛରେ କୁମ୍ଭର ଛାଲକୁ ଏଇ କୁମ୍ଭ ଛାଲରେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ବକଳ ଭାଇ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଏଠି ତିଆରି ହୁଏ। ମାନେ ପିଟି ପୁଣି କଟୁରୀ ବି ମାନେ କିଛି କଟା ଯିବନି, ସେ ପିଟି ପିଟିକା ଗୋଟେ କାଠରେ ତାକୁ ଖୋଲା ଯାଏ। ସେଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଲାଉ ଥିଲାନି ମନା କଲେ ଶିଶ ନାଗିଛି ବୋଲି। ଭୋଗ ଦୋକାନ ମହିଆ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗେଟ୍। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପଛପଟର ସେପଟେ ଜ୍ୟୋତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ଜଳୁଛି ଭିତରେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମାନେ ସେମାନେ ଅଲେଖା ବାବା ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେ ମାନେ ମେନ୍ ଯିଏ
ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ परमिशन आगे पचार दियो मोर स्टार्ट मार तू सन्यासी बाबा आसीछन्ति नाही सुवास रघु बाबा सुवास ना अक्षर कितने अनायत कर दी आगे और को हमें आस्तिलु बाबा बालेश्वर बुलिया पे ये देखा करिया पे आस्तिलु आ देखा तो हला किछि कहंतु टिके मठ विषय रे टिके किछि कोन टिके कहंतु ये लिखाई छेरा 1876 मसिया 26 रे आरंभ 26 महिमा गोसाई 26 रे आविर्भाव हेले ता पूरी श्रीक्षेत्र रे समस्त दृष्टिगोचर को आसिले बा लोकलोचन को आसिले 1876 रे यह लीला संवरण कले माने महिमा गोसाई तांको संपर्क रे कौन आमे आलोचना करिया कौन तांको पई कहिबा से तो स्वयं शून्य ब्रह्म सृष्टि रो से होथन स्रष्टा आमे छपना कर जीव हेले सृष्टि सृष्टिकर्ता संपर्क रे कौन आमर ज्ञान अच्छी जे तांको आमे वर्णना करिया बा तांको ए करिया हेले जाहो जनसाधारण जानिबा पई से जेहेतु मत्यमंडल को आसिले कहीं की आसिले कौन पई आसिले कली जुगरे से आविर्भाव हेले कली जुगर पाप को खंडन करी पुण्य आनी दबा पई प्रभु आसिले महाप्रभु को पाखरे जेतेले पृथ्वी प्रार्थना कला कलिजुगर लोक माने जो प्रकार अन्याय अनीति अत्याचार गोबद्ध मातृहत्या गोहत्या मातृहत्या सुरापान इत्यादि सब प्रकार अपकर्म कार्य गुड़ा कले ये अपकर्म कार्य को नहीं कि पृथ्वीदेवी सही पारा नहीं पाप भार तेणु से कहले जे सन्थ भीम भई लिखुंट पाप भारे मोही हेलाणी अनर्थ ही देखूं देखूं जाऊछी भासी हे शून्यवासी आकाश धीरे आस खसी से प्रभु आकाश आसिया निवेदन कले कि पृथ्वी देवी तेणु से
महाप्रभु आसवा मर्त्यमंडल को तांकर गोटे प्रस्तुति बैठक कले। अभय मंडल रे अनादि जगेश्वर विचार कला बेले थिली मु श्री चामुर आज्ञा देई कहिले जाओ सिरे कुमर मुहि जाऊछि आगे तू एबे शुभ कर अनंत कोटि साधु 64 सिद्ध मोर अचेता होई जन्मी छंती गृह भीतर भेट पाइबु दीक्षा उदे पूर्व दिगर बसी पद वर्णिबी तो हृद मध्यर शून्य महिमा ध्वनि हेब प्रकाश खंडी अपराध क्षमा कर मो दोष। सन्थ भीम भई लेखुंट महाप्रभु पाखे जो पृथ्वीदेवी भक्ति दरखास्त पहुंची गला सेठी से अभय मंडल रे प्रस्तुति बैठक कले मर्त्य मंडल को आसिया भक्त मान पठे महिमा धर्म हूँ सृष्टि आदि धर्म ब्रह्म भक्ति धर्म आत्म तत्व धर्म शून्य तत्व धर्म परम ब्रह्म का धर्म यही प्रभु को उपासना कले जीवर सद्गति अच्छी तेणु से कहले महाप्रभु जिते आसिले मर्त्य मंडल को प्रथम हिमालय रे 12 वर्ष वायुपान कले 1802 रे 1826 रे से आसिले श्रीक्षेत्र धुलिया को से नाम रे नामित है पंडित मान सहित ब्रह्मवाद आलोचना कले ब्रह्म कौन बोली से माने से कहले महिमा को से कहले ब्रह्म होचन सच्चिद आनंद सच्चिदानंद ब्रह्म होचन पूर्ण ब्रह्म सेठी खंडगिरी माने खंडगिरी उदयगिरी सेठी 12 वर्ष तांगर जलपान रे गला 1838 मसीह रे आसिक से पहुंचले ढेंकानाल पवित्र पुण्यभूमि कपिलास तपोवन रे 12 वर्ष पर्यंत सदानंद नामक शबर महिमा को फल जोगई द्वितीय 12 वर्ष राजा भगीरथ महेंद्र बहादुर दुग्ध देले महिमा धर्म से तपोवन ही उत्पत्ति तपोवन हूँ महिमा धर्मर आदिपीठ तेणु महिमा गोसाई तेरे ब्रह्मांड को आसिले तपोवन रु आसिक जोरंदा अंचल विभिन्न प्रकार जगह भ्रमण करके टुंगी तैयारी कले सब किछि कले धर्म प्रचार प्रसार कले महिमा धर्मर उदय भूमि होछि कपिलास तपोवन प्रचार भूमि होछि जोरंदा महिमा गादी तेणु प्रभु संपर्क आम बा कौन कह तेणु से कहले आत्मतत्व धर्म महिमा गोसाई देइछन्ति से कहले कौन आत्मा रे कले गोचर पाई आद्यंत तार दृढ़ बंधे सेवा कर निश्चय से तारी नेबे हाउ एतिरे थाउ बाबू मोर देह भल नहीं आउ महाप्रभु मंगल करंतु तुम मानकर सब आउ जहा पर कथार्ता लिखु बाबा गोटे फोटो नवा आपनकर तो एबे हमर जनदान ठाकुर सहिरा तो एबे मैं जीवा आपण सुनि नंदन वाइट सत कथा कहले आ एबे फेरि होसे आपण संग देखा होय नेक्स्ट ब्लॉग रे तो आपण चैनल सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु मिस्टर ओडिशा ट्रैवलर रहिली जय जगन्नाथ देखा अपनी अगले ब्लॉग रे।